Dit is de mooiste rivier van China, de Yangtze. In 2 maanden tijd ben ik langs de oever stroomopwaarts gereisd om met mijn camera het China van nu vast te leggen. En de laatste etappe van mijn reis loopt langs de uitlopers van de Himalaya. Het gebied waar ik nu beland ben vind ik het meest fascinerende van heel China. Dat komt door het ruige landschap waar de rivier tussen de hoge bergen kronkelt. Dit deel van China was duizenden jaren lang heel moeilijk toegankelijk. En daardoor leven er langs de rivier heel veel verschillende bevolkingsgroepen met een eigen taal en cultuur. Maar in vliegende vaart wordt er nu gebouwd aan tunnels, snelwegen en bruggen. Blijft er door al die bouwdrift nog wel iets over van die oude culturen? Na 2 maanden ben ik aangekomen bij wat de eerste bocht van de Yangtze wordt genoemd. Dat is voor de Yangtze een ongelooflijk belangrijke bocht. Want de rivier komt uit Tibet, van de oorsprong op het Tibetaanse hoogvlakte, stroomt naar het zuiden, maar maakt hij een 180 graden bocht. En gaat weer naar het noorden en verderop richting het oosten, richting Shanghai. Duizenden kilometers ver weg, waar ik mijn reis begon. En als de berg waar ik hier nu op sta er niet was geweest, was die gewoon richting het zuiden het land uitgestroomd. Had China dus zijn levensader niet gehad. Deze Yangtze rivier waar honderden miljoenen Chinezen van afhankelijk zijn. Zo, 不危险吗？危险吧？这个地方啊？这个地方危险。那你是藏族还是汉族？我是汉族，汉族，我是昭通的。昭通，对云南。对，昆明往那边走。我知道。是啊，我们来这里1000多公里吧。昭通的彝族也挺多的。彝族、苗族、汉族。Han-Chinezen vormen in China de grootste etnische groep. 9 van de 10 Chinezen is een Han-Chinees. Maar officieel zijn er wel 56 verschillende etnische minderheden. En nergens wonen er zoveel van die minderheden als in dit gebied. 还有一些我不太懂，因为这边的地方藏族比较多，对吧？但是为什么有你们汉族修一个新的路呢？这边，因为这边人他不怎么懂嘛。他们不这么懂，他们是知识啊。他们这一个州吧，这个州都是藏族。不是他们不懂，主要是他们喜欢在家里面务农，因为他们这里本地有收入嘛，他们可以种那个葡萄、核桃，还有就是上山去挖虫草，还有鹿茸，这些他们有一定的收入，然后他们不喜欢到外面去，然后我们把路搞好，然后他的交通比较方便了，他这边就比较发达了嘛，那样是不是对他自身也不好？所以说这个东西。我觉得还是造福了他们。虽然说我们苦一点那一点，非常的有利是吧？啊，对，对他们比较有利嘛。交通方面了，很多地方都可以发达起来嘛，是不是？对。是的。你看他小年纪说话还有一点道理。是的。Ik ben in Shangri-La en ik ben aan het lezen in het boek waarin voor het eerst wordt gerept over Shangri-La. Het paradijs, het mysterieuze, mystieke paradijs op aarde. En dat is het boek Lost Horizon van James Hilton. En hierin beschrijft hij hoe 4 westerlingen met een vliegtuig neerstorten en vervolgens bij een Tibetaans klooster terechtkomen en dat is het paradijs. En dat is genaamd Shangri-La. Maar eigenlijk is het allemaal gebaseerd op het werk van deze man, Joseph Rock. Hij was
ontdekkingsreiziger, antropoloog, botanist en een hele goede fotograaf. En zijn werk heeft mij ook enorm geïnspireerd. 100 jaar geleden reisde hij hier heel erg lang rond, tientallen jaren. En legde hij het leven vast van de etnische minderheden die hier de bergen bevolken. En ik hoop hier een glimp te kunnen gaan opvangen van wat hij zo mooi heeft weten vast te leggen. Dit条路以前也是不好走吗？这条路就是老的214线了，滇藏公路。啊，以前都是土路嘛，以前都是土路。土路啊、这个铺柏油可能有6年左右吧。这个对，因为我还记得10年前好像都是土路，都是土路，对。山口在那边，在前面是吧？第一个垭口。对啊，山口。那为什么如果怎么说呢？藏族路过这个山口的话，他们要祈祷是吧？啊，对。为什么呢？啊，就是祈祷这个保佑平安嘛。每个山都有山神，还有垭口嘛。如果你带了嘛，拴一些经幡啊，这些。这个地方是做什么的？采石。采石。因为修这个路嘛。前面有人。哎，你好。哎，你好。你们在这里是做什么的？在这就打那个隧道嘛。你的吗？啊。修这个隧道。对。他们刚下班了没？都是什么时候都有人上班的，他是轮流上班嘛。你们这里有几个人啊？多得很，差不多100多个。100多个，这么多呀？啊。那为什么在这里要开这个隧道呢？他从这边好像是从香格里拉打到德清那边的吧？为什么？这个他必须要打那个高速嘛，是不是啊？是吗？这里怎么样？条件很艰苦吧？艰苦吗？为什么？工地的生活嘛。你们来这里做多久呢？做了5、6年了，6年了。在这里啊，已经6年了。已经6年了。你也是吗？是。你们是哪里人？陕西的。怎么样？这里工作？非常艰苦。为什么？这海拔又高，对不对？这个气候很差嘛。还有吗？干活各个方面的这活儿也重嘛啊。干活也重。那赚钱？也赚不了个什么钱。赚多少钱？一天？能养家糊口吧。维持生活。维持生活。我们常年在外边，你像这个家里边照顾不够嘛，照顾的太少了。照顾的太少。就为了。所以呢？所以家人有时候也抱怨，也是他们的那个大力支持，我们也才能在外边这样。一般都是汉族人是吧？我们这边民族多。民族多。好几个民族在这儿。有汉族，你像在这个地方，在藏区，我们藏族同胞，这就是我们藏族的兄弟啊。Moet je je eens voorstellen dat je op 4000 meter hoogte jaar in jaar uit in deze barakken leeft en werkt. En dat je 1 keer per jaar naar huis mag, naar je vrouw en kind. In dit gebied zijn er op dit moment honderden van dit soort tijdelijke dorpen direct naast de bouwplaats. 24 uur per dag wordt er gebouwd.
En dat toont hoeveel vaart er wordt gemaakt om dit gebied te ontsluiten en mee te krijgen in de economische groei en voorspoed van het land.陶喜莲，去哪里？最近我有腰酸背痛，我的背好痛嘛，你可以带我去找一个医生嘛？找医生。我是汉话老是听不懂。你听不懂汉话吗？老是听不懂，我们是藏族是没有读过书。那你听得懂我说什么呢？妈妈能说是听得懂。那对你来说，在什么方面的发展比较明显呢？发展是我们德清市现在这几年是房子盖得多。房子盖得多是吧？车也多。到了吗？到了。人民医院德清县藏医师店2楼。在这里。这个前台。那你可以在这里等我吗？我去看一下。可以。陶喜莲，有没有大夫？你好。你是吗？是我。我能不能进来？你进来，你要看病吗？你看病稍等一会儿吧。好，谢谢。我先把这个病人看完。好，谢谢。你moet even wachten。阿吉格林，特拉梅林别子，拉拉也特林，我林格林偏漂过用书。有。有。现在就看你吧。是吧？你哪里不舒服？腰酸背痛。腰酸背痛。每天。好嘞，你先坐到这边来，好吧？多伦多的就。现在最主要的是，你已经是，晚上睡觉的时候疼，还是白天走路的时候疼？白天如果走路太远的话也疼，但是一般如果我走路或者运动或者比如做活动可能会好了很多。会好很多。然后晚上睡觉的时候不疼。不疼。这是我们的一些藏医的最经典的一些最古老的这个。这个看起来很古老呀。对，这个已经有多老呢？从我们藏医的现在从历史的开始，那现在已经有2700多年的历史。真的？真的。哇！已经要接近3000年的历史。历史是比较悠久的。是。只睡在上面就行了。好嘞，然后我摸一下，我摸到什么地方，你如果有疼痛的话，就跟我说啊。在这些地方疼吗？这个不疼。不疼。这个地方呢？有一点。有一点。对。这个地方呢？也有一点。这个地方呢？不疼。不疼。那像我这个病在这里是很常见吗？很常见的，因为我们这个高海拔的这个气候非常的这样的病人非常的多。现在我给你扒一个罐啊。好的。Nou jongens, daar gaat hij dan. Nu wordt er dus volgens mij zo'n potje op mijn rug gezet. Wow. Dat is even heel erg heet. 好，你要这个拔罐要拔5分钟啊。5分钟。可以吧？能睡得了吗？好的。好，我就看其他的这些病人了啊。
Oké, dit duurt 5 minuten en ik hoop dat ik het volhoud. Oh man. Oh. 通过我们这样的一个换血，逐渐这个跌倒上的特点是有问题。小杨叔。慢慢的起来。 Ik voel me wel een beetje gezatbraakt op een of andere manier. Mijn rug doet veel meer pijn dan voordat ik die potjes op mijn rug kreeg. Heel gek. Nou, vanavond zou het al moeten helpen volgens mij. 现在我们最主要是要口服，这个叫做，这是因为我们藏民族经常开给他们以后呢，画着1的就是早上，画着2杆的中午的，画着3杆的是晚上的。啊，所以这个是几颗，然后画着几颗呢，就是吃几颗。因为藏民族啊，他们很不懂这个文字，所以我们用通过这样的。现在这个就是早上1、2、3、4、5吃5颗。 Je ziet dat hier geneeskunst en geloof helemaal samenkomen. Dat hier dus gebeden wordt voor een spoedig herstel en voor het goed werken van de medicijnen. En ik met mijn rationele blik denk dan eigenlijk alleen maar dat het bidden nog wel zal helpen omdat het beweging is. En dat het zelfs voor mijn rugklacht goed zou kunnen zijn. 回来了。De Tibetaanse taxichauffeur nodigt me uit bij hem thuis, een half uur rijden van het stadje. Hij blijkt uit een boerenfamilie te komen en ik word verrast door de schitterende plek waar ze wonen. Het is niet met het ja. 对吧？哦，这是你们的家。我们家。能进来吗？啊。要脱鞋吗？啊，不用不用。哇哦！进来嘛。真的很漂亮。哇塞！ Ga weg, het is niet normaal. Alles van hout, alles versierd, alles geschilderd. Het huis is gewoon een groot kunstwerk. 那你们的家是谁做的呢？家就是孟姜藏族师傅。啊，藏族师傅。钱是哪里来的？钱是主要是靠牛嘛。靠牛吗？靠牛，我们养牛。哎，牦牛是吧？牦牛、片牛。嗯。还有大酥油、奶渣。都有。奶，那现在靠经济嘛。 这是我们8、9月是过麦子，打起麦子来那是晒着麦子。晒麦子。哦，晒麦子。嗯。我们柴路也是今年政府来那个搁100万嘛，那个铺水泥路嘛，泥渣上来收钱了嘛，纪念铺嘛那个是。现在是国家好呢，现在是一年比一年是贡献的好点。 以前是这点村子，这点上面有个村子，这点有个村子，2个村子有个下面有个小学。啊。读书呢是晚上他上来上啊。对。早上就上课读书。我小时候也是这样。哦，你们这种了，我们这种了。现在这个集中办说是不一样。不一样了。嗯。已经办了2、3年了，1个星期要看1次呢，不方便。嗯。那个是我们，人家有些有意见呢。 我们当时这点近5公里、10公里就到了学校，人家有些30多公里，扶上云里阳明。
我们是那个1个星期看一次嘛，人家看不起。你好。啊，他们都是挖土豆是吧？是了，挖土豆。Op zo'n zonnige namiddag ziet het er hier paradijselijk uit. Maar wat ik hoor en zie, zet me toch aan het denken. Want net als de andere volken in dit gebied, hebben de Tibetanen een eeuwenoude cultuur en een eigen taal. 你是什么病？张医是要去香格里拉张医好一点的。香格里拉张医好一点吗？好一点的。Hun kinderen gaan nu verplicht naar een internaat, waar ze jarenlang alleen maar Chinees spreken. Natuurlijk helpt deze verplichte scholing om het probleem van ongeletterdheid tegen te gaan. Maar Beijing bepaalt wel wat de kinderen leren. De Tibetanen zijn de bekendste minderheid van dit gebied en ze vormen de grootste groep. Maar je hebt hier ook de Miao, de Yi, de Naxi, de Lisu en onderweg stuiten we op een feestelijke bijeenkomst van een wel heel onbekend volk. Ni hao. Hello. Hey. 今天是什么情况？打牌的情况。这个我能看得出来啊。今天是丰收节的情况。丰收节。哎。秋收了。那今天这个节日呢，是为什么是今天呢？今天是他们看那个老人看那个时间，看那个属相嘛。日子好了，黄道吉日就出来，大家一起老老少少的出来这个我们劳作的地方来过这个丰收节嘛。丰收节就庆祝我们一年来的辛劳有了成果了，是吧？那请问你们是什么民族呢？马萨族，马里马萨族吗？马里马萨人。那你们的民族是那个56个的民族之内吗？不是。那你们自己的语言吗？有自己的语言。那一共呢有几个马里马萨人呢？差不多有2000人吧，可能就这么少，就这么少。但是现在这个语言是慢慢的在被其他民族在同化的这个情况严重一点啊，所以你们的语言还是相互通有一点变化。所以老一点的这些，现在是老人这些也是在传承这个我们的这些风俗习惯也好，穿着打扮也好，自己的这些语言也好，也需要继续传承。像我们这个地方没有电，也没有公路，都没有了。那这个路是什么时候修的呢？这个二级路是前3年才修的。二级路，有所能及的力量全部用在这个百姓的，不愁了嘛，吃的这个不愁了嘛，穿的不愁了嘛，包括里面还有一些人民币了嘛。幸福了嘛？现在幸福了，不饿了嘛？条件好起来了，发展起来方便了。所以你觉得这个都是好事，对吧？是。但是还是你们马里马萨族以后会没有了，是吧？这是马里马萨族这个族是不会有了。那你不会感觉怎么样？非常的遗憾啊！没有更多的遗憾，因为我们这个族太落后了嘛，没有文化的民族就相当落后了嘛，对不对？没有文明了嘛，这样的民族你更多没有道理再遗憾了，对吗？就这么一回事。
Het is allemaal waar. De gloednieuwe wegen, tunnels en bruggen en het toenemend toerisme zorgen voor meer welvaart in dit gebied. Maar deze vooruitgang wordt niet voor niets gestimuleerd. Want de overheid ziet het liefst dat haar etnische minderheden langzaam opgaan in één groot Chinees volk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat inheemse bewoners subsidie krijgen als ze trouwen met een Han-Chinees. 早，先生，这是什么东西？5根。5根。你买的这个都是药材吗？这都是药材。哎。那个秦龟，那个川芎。川芎、秦龟。你也说出。你们这个东西都从哪里来的呢？山上野生的，山上采来的。野生的。哦。这个在大山上大矮子上树上才有。 30 cent per gram voor olifantenhuid. Dat is bizar. Ik denk dat wat hier bij deze apotheek wordt aangeboden, dat een groot deel daarvan volstrekt illegaal is. 虫草有没有？虫草嘛，还有几根嘛。这是虫草是吧？ Dit is caterpillar fungus, een zeldzaam plantje uit Tibet. En dat schijnt goed te zijn tegen allerlei ziektes, zoals nierziektes, maar ook voor erectiele dysfunctie. Ik heb het niet nodig. Hier liggen wel heel veel hele rare dingen tussen. 能不能看一下？ 看一下哟。 Een schildpadden, buik, woekoei. Het ziet er ook allemaal nog een beetje smerig uit. 这些都是你自己收集的吗？啊，这个都是你自己收集的吗？植物哎。 Op de markt springt één mannetje meteen in het oog. Aanvankelijk denk ik dat hij geen Chinees spreekt. Maar ik kom er al gauw achter dat hij gewoon stokdoof is. Na het sluiten van de markt ga ik met hem mee naar zijn huis, hoog in de bergen. Een uur rijden van de rivier. 需要帮助吗？我帮你怎么样？你抬不起哦。来，我帮你，我帮你。不怕不怕。 Hij gaat het zelf doen. Ik weet niet of ik dat een goed idee vind. Gaat dat wel goed? Hey, 等一下。要拿包靠。你好。Hey. Hey, 谢谢。Prachtig, moet je eens kijken hier binnen. Het is wel waanzinnig, want terwijl je hier kijkt naar een leven dat al eeuwenlang zo bestaat, zo traditioneel, staat hier binnen wel een grote televisie te blaren. En hoor je een populair liedje dat heet Waar blijft de tijd? Zuofan 在这里吗？你的药材都在哪儿？你有没有什么仓库啊，还是什么？你看，那都是药，药材种起的也有，药材那个这都是药材。在这边。那里面挂起的。 这些都有是吧？都是药，都是药。这是什么？这个就是刺猬。这个不是很稀有吗？是很稀有吗？还是有的。有吗？胃。
De wei. De wei, de ja. We staan hier naar een binnenste buiten gekeerd stekelvarken te kijken dat niet heel erg fris ruikt. 那你今年多少岁？86。86。那你以前在哪里学这个东西？这个老的祖祖辈辈传给我母亲又传给我。12岁开始割肉了。12岁。又采药又放牛。16代了，16代。16代。16代了，是代到1岁。这样。园子里面还有药，还有活水补，虫楼，好药在园子里面的。都有。去看。好。那你是什么民族？苗族。苗族。这里是你自己种的？都是自己种的。是什么？红水补。活水补。补什么呢？这个是补什么？它的下面那个老补可以主食，头发白啊，可以黑。真的吗？那你也用吗？我也用了。有一点黑。我这个不是的白，是黄的。是啊。Op deze manier kookt hij dus zijn water. Met zonne-energie. 20分钟就可以蒸了。20分钟。这么快？快的。你知道这是什么吗？这个是三样醋，藏醋有，有苗醋，也有这个普米醋。那个时候相当艰苦，到处那样这些路、水利、水库都是我们建设的，没有去了。所以以前的情况很艰苦的。很艰苦现在呢？现在最好了。我们的习主席领导很好，有吃有穿，有吃有穿，到处可以坐车，从前是孩子没有，光着把走，从前就是这样的。为了这个发展，你不怕你的文化会消失吗？不怕，老了嘛要死了嘛，人个个的要会死的，是不是啊？你也在内还是会死的。我是不是啊？但不过哪个时候死是不知道。对。那以后就完了嘛，变了嘛，统一了，变了，Toen ik 10 jaar geleden in dit gebied rondreisde, heb ik foto's kunnen maken van een zogenaamde hemelbegrafenis.
waarbij volgens Tibetaans gebruik het lichaam van de overledene door een speciaal aangewezen persoon in stukken wordt gehakt en geofferd aan de gieren. Voor ons Westerlingen een macabere gedachte. Maar mijn chauffeur vertelt dat er nog steeds rituele begrafenissen plaatsvinden. 天葬呢？天葬的话是香格里拉那边多一点，但是80%是藏族的水葬，80%。嗯，那你也看过这种水葬是吧？看过多，我是静的，我不愿意去看。是吗？我是远远的看。远远的看。这家还是上面那一家。到了，都在这里。你到哪里？都到哪里？就这个了，就是他是吧？你见过他吗？见过，认识的。认识的。他是谁嘞？已经在做这个水葬都已经搞了几百个人了。喂，这里。他是谁嘞？秦龟。他不会说，你不会说汉语是吧？他不会，他不动，他不动。这是什么？秦龟。秦龟。秦龟。我在礼堂，我看到了那个天葬，在那里土鸡还是挺多的。现在，那个天葬有100多只。原来就是他小的时候吧，天葬台这里相当多的秃鹫，到现在就是说没有了，越来越少了。因为那个天葬台那里有个平台吧，现在树木长得多粗的、高高的都看不见了。所以他刚才说的就是说，包括活佛、高僧那些，都是要求都是水葬。那这个水葬一直都在金沙江里面吗？我看到了那里都是在金沙江里面。天葬呢？小狗当然的牛当啥的还有的。有的不得，那这里的嘛就多嘛的，那这里的下午嘛包的。下午嘛不安，因为他怎么说呢？或者很需要技能，对吧？个伢这能。工地些用去了，那工头啥用去了？现在看就白白，讲完看就白白。他说头这里先从这边要开始，上面，然后呢？脊背上开始，背上，然后从背上，然后往下，开始，然后呢？开始我能走的。然后到关节是吧？没有，不是，先要朝脊背上。再翻过来，脊柱上，脊椎，脊椎上。所以脊椎上动完以后啊，翻过来以后再把内脏去掉，再把它撒上那个清烤炒面嘛，以后再一点宰了以后再丢到水里面去，没有其他的人。在这里下面就是那个位置是吧？这个下面就是那个水葬的地方了嘛。那边对，那个下面呢？那这个起呢，也是因为这些就是人死了以后要插的。水葬的时候就在那个水边砍掉以后就丢到水里面去了嘛，一点的。这叫我来人家走。那水葬，这个水葬仪式，家人也在吗？只是男的在。只是男的在，女的不行走。为什么？女的不行去看。为什么呢？这个不那个人，我不你那买呢，我敢住。不的我去买。我没住的，这个女的是不准去。不准去。还是一个这个仪式上的戒律吧。忌讳。一个忌讳。葬礼仪式搞完以后，就把它直接丢进去了。对，这个刀这个东西和那个斧头斧头，都丢到水里。那应该现在在江里面有很多，应该有很多，是吧？
可能100多，反正是一个人就有1把刀1个斧头了。是你的吗？是的，就是原来杀人丢掉的。那现在不要把这个斧头和刀掉到水里面去吗？不用，丢了1次，第2次不丢了。是吗？它主要就是金沙江里面要放的原因，就是说，他刚才我说的，就是把自己的这个也贡献出去。对。还有一个是藏族最大的一个向往，就是大海，大海。大海。对，所以金沙江也是流到海里面去的。哎，在这个佛学里面来说，向往的是大海。De rivier als drager van de ziel. Is dat geen schitterende gedachte? Dat deze rivier er is om de laatste wens van deze Tibetanen in vervulling te laten gaan. En dat de duizenden kilometers die ik stroomopwaarts ben gereisd door hen in omgekeerde richting worden afgelegd. Van hoog uit de bergen, rustig kabbelend naar beneden. Om tenslotte de oceaan in te stromen. Helemaal terug bij af. Hey, 你好。你好。Wauw. Het is gewoon zo'n absurd groot ding. Wow. What a rollercoaster. Toch best wel hoog. Helemaal te gek. Thank you for watching this video. On our channel you can find much more series, so don't forget to subscribe.